If we have to be in the secret place of the Most High, one thing is important. நாம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு காரியம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. మహోన్నతుని చాట మనం ఉండవాలంటే ఒక కార్యము ముఖ్యమైనది. If we have to be in the secret place, there should not be any secret sins in our life. இந்த மறைவிடத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே மறைந்திருக்கிற பாவங்கள் ஒன்றும் காணப்படக்கூடாது. ఈ యొక్క చాటున మరుగైన చోటున మనం ఉండవాలంటే మన యొక్క జీవితం నందు మరుగైనటువంటి ఏ యొక్క పాపములు ఉండకూడదు. God is in the secret place. தேவன் மறைவிடத்தில் இருக்கிறார். దేవుడు మరుగైన చోటునందున్నాడు. If we have to hide in that secret place, நாம் மறைவிடத்திலே நம்மை நாமே மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் మనం మరుగైన చోటునందు మనల్ని మనమే దాచుకొనవలనంటే we shouldn't keep any secret sins in our life. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே மறைவான பாவங்கள் ஒன்றையும் நாம் வைத்துக் கொள்ளலாகாது. మన యొక్క జీవితం నందు మరుగై ఉన్నటువంటి ఏ యొక్క పాపమును ఉంచుకొనకూడదు. In the whole Bible, at least in English, 7 times the word, that phrase comes, secret place. இந்த மறைவிடம் என்கிறதான இந்த வார்த்தை ஆங்கில வேதாகமத்திலே முழு வேதாகமத்திலும் குறைந்தது 7 இடங்களிலே காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క మరుగైన చోటు అన్నది దాదాపుగా ఆ యొక్క ఆంగ్ల పరిశుద్ధ గ్రంథమునందు 7 స్థలములందు కనిపించుచున్నది. And all these 7 places, it is connected with our life. இந்த எல்லா 7 இடங்களிலுமே அது நம்முடைய ஜீவிதத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கிறது. ఈ యొక్క 7 స్థలములు మన యొక్క జీవితము కూడా సంబంధించబడి ఉన్నవి. First time in the Bible we read Deuteronomy 27:15 speaks about the secret place. உபாகமம் 27ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே முதல் முறையாக மறைவிடத்தை பற்றி இந்த வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ద్వితీయోపదేశకాండము 27వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమునందు మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క మరుగైన చోటును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. Cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the Lord, the work of the hands of the craftsman, and putteth in a secret place, and all the people shall answer and say, Amen. கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியமாகிய தொழிலாளிகளுடைய கைவேலையால் செய்யப்பட்டதும் வார்ப்பிக்கப்பட்டதுமான யாதொரு விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணி ஒளிப்பிடத்திலே வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக. அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் பிரதியுத்தரமாக ஆமேன் என்று சொல்ல கடவர்கள். తన పొరుగువాని సరిహద్దురాయిని తీసివేయవాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరూ ఆమేన్ అనవలెను. Making graven image and keeping it in secret place. கைகளால் செய்யப்பட்டதான ஒரு விக்கிரகத்தை వార్కిக்கப்பட்டதான విగ్రహத்தை செய்து அதை మறைవిடத்திலே ఒలిపిడத்திலே வைப்பது. చేతులతో చేయబడినటువంటి ఒక విగ్రహమును మరుగైన చోటున ఉంచుట. This graven image can be any sin we are keeping in the secret place of our heart. தொழிலாளிகளுடைய கைவேலியால் செய்யப்பட்டதான இந்த விக்கிரகமானது நம் இருதயத்திலே நாம் வைத்திருக்கிறதான எந்த விதமான ரகசியமான பாவத்திற்கு ஒப்பிடப்படத்தக்கதாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క శిల్పి చేతులతో మలచబడినటువంటి విగ్రహం అనేది మన యొక్క జీవితమునందు ఉండినటువంటి ఏ విధమైన మరుగైన పాపమునకు పోల్చబడుచున్నది. Some people love of money is a graven image. சிலருக்கு பண ஆசை அது ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கிறது. కొందరికి ధనాపేక్ష వారికి విగ్రహముగా ఉన్నది. Some people love of food is a graven image. சிலருக்கு ஆகாரத்தின் மேல் இருக்கிறதான ஆசை அது அவர்களுக்கு ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கிறது. కొందరికి ఆహారం మీద ఉండినటువంటి ఆశ వారికి విగ్రహముగా ఉన్నది. Some people television is a graven image that is in the heart. சிலருக்கு தங்கள் இருதயத்திலே இந்த டெலிவிஷன் ஒரு விக்கிரகமாக காணப்படுகிறது. కొందరికి తమ యొక్క హృదయం నందు ఒక టెలివిజన్ ఒక విగ్రహం వలె ఉన్నది. Some people it may be the lust of the flesh that is hidden inside. சிலருக்கு மாம்சத்தின் இச்சை அவர்களுக்குள்ளே மறைந்திருக்கக்கூடும். కొందరికి శరీరేచ్ఛ వారి లోపల అది మరుగై ఉండును. Think we love more than Jesus can be a graven image in our heart. இயேசுவை பார்க்கிலும் அதிகமாக நாம் நேசிக்கிறதான எந்த காரியமும் நம்முடைய இருதயத்திலே ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கும். యేసు కంటే అధికముగా మనం ప్రేమించుతున్న ఏ యొక్క కార్యం అయినప్పటికీ అది మన యొక్క హృదయం నందు విగ్రహం